ମାଲକାନଗିରିରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର 9ଟି ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଉ 4ଟି ଟିମ୍ ଆସୁଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଭାବେ ଚାଲିଛି। ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କମଲ କୁମାର ଗୌଡ଼ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ 9ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ 4ଟି ଟିମ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଡ଼ାଯିବ। ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟୁ ପଡ଼ିଆ କାଲିମଳା ବଣ୍ଡାଘାଟି ତୁଳସୀ ପାହାଡ଼ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ ନିରୀକ୍ଷଣ ରଖାଯାଉଛି। ବନ୍ୟା ଏବଂ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ତାହାର ଉଚିତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଟିମ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଆଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 26 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯେକୌଣସି ଆପତ୍ତିକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆଦର୍ଶ ନ୍ୟୁଜ। सर गुड डे कमल कुमार गौड़ असिस्टेंट फायर अफसर मालकानगिरी। जो बात्या रही प्रभाव पड़ो मालकान जिला को अधिक ताकू लेकिन केमती प्रिपरेशन रही देखो आम मालकानगिरी जमी साइक्लोन थ्रेट अच्छी तो से आमर जिलार समस्त फायर स्टेशन को हाई अलर्ट रखाई सागर आम टोटाल 9टा फायर टीम तैयारी कराई जिला भितर आउ सागर कौन होती आम 4टा एक्सट्रा टीम जो बाहर जिलार अच्छी आमको ये एडिशनल हेल्प अणाई तो आम टोटाल 13टा टीम काम कर साइक्लोन रे तो आम पाखे सफिसीयंट अमाउंट रे आमर पावर सो अच्छी सागर एमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम सब अच्छी आमर पावर बोट पावर सो सब रेडी अच्छी जहाँ भी किसी इंसिडेंट है लोक मैंने जी आमको खबर दिखती आम टोल फ्री नंबर 112 24/7 चलो से खबर पाइला मात्र आम टीम 1 मिनट भर रेस्क्यू करने चेष्टा कर। प्रभावित अंचल देखते आम चित्रकोंडा खैरपुट और बंडाघाटी से एरिया सब अधिका प्रभावित रोड़ा जोटा कि आंध्रा बॉर्डर सब सीमा लगी तो से एरिया सब अधिका प्रभाव पड़ार संभावना रही है।